Sir, hi pila ang sketch. Mag send Kopik tomorrow sir taga koga cash don sir. Wow, 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 wow! Naaday tag yuka para mamalit og picture frame. Ang size sa picture frame is 12 by 16. Mas nice na siya pamili portrait drawing. Ingon nito atong client is sketch lang pero ato ning i-kuan charcoal portrait drawing kay mas nice man siya lang taon gud kay family picture ba yang ipabuhat. Lain sad kayo og sketch dayon atong ipa-frame. So atong gigamit dire is Bristol board atong gamit dire para ninot baga siya lang taon ba. Este baga di ay kapon dili lang taon bugo gyud ko eh. Dire ya nagasugod na ta. Atong lapis gamit dire is soft charcoal pencil og Staedtler Black 6B. Siyempre mo gamit